阿弥陀佛。嗨，大家好，我是阿弥，欢迎和我一起轻松的听到吧。Salam sehat, salam bahagia semuanya. Hai, apa kabar? Saya Ami. Hari ini saya akan berbagi cerita dari buku Masa Lusenian, judulnya Hantu dengan Kebencian. Ceritanya juga terlalu panjang ya, jadi saya buat dua bagian lagi ya, bagian 1 dan bagian 2 ya. Nanti saya akan langsung terjemahkan bahasa Hakka-nya juga ya. Hello, chị có hồng này Ami. Với những ai còn lưu sẽ nhận sĩ cho này xuôi của sĩ đâu. Dú xíu hệ này quỷ. Jadi cái của sĩ dú ăn trò, jadi nghe cho đường khai bagian cái video lah. Jadi yang ai sẵn cho cái thị gì đấy, ai sẵn còn cái gì ní càng là phải cái sĩ Hakka lah. Kalau ngay cày siro nga Hakka mo may tuy himong ito nyen liang na. Ya terima kasih dulu saya ucapkan kepada kalian yang masih setia menonton channel video ini, mendengar ajaran Dharma, ajaran Buddha, ajaran Tao. Jadi mohon maaf juga kalau bahasa Indonesia saya kurang bagus ya. Ceritanya begini. Hantu dengan kebencian. Hantu dengan kebencian. Seseorang yang bernama Chiang Chung datang menemui saya untuk dilamarkan nasibnya. Saya menggambar sebuah mobil pada sehelai kertas dan berkata, "Anda melakukan ini." Seorang penonton berkata, "Perdagangan mobil." Chiang Chung menggelengkan kepalanya. Seorang lain menebak, "Perbaikan mobil." Chiang Chung masih menggelengkan kepalanya. Orang lainnya menebak, "Saya tahu Anda adalah seorang sopir kan?" Chiang Chung masih saja menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalian tidak dapat menebaknya karena saya berbisnis di bidang mainan mobil-mobilan. Orang dewasa mengendarai mobil besar dan anak-anak mengendarai mobil kecil." Semua orang tertawa. Saya mengangkat kepala saya dan menatap wajah Chiang Chung ketika saya hendak melamarkan nasib Chiang Chung. Saya terkejut karena wajah Chiang Chung telah berubah. Sebelumnya Chiang Chung berambut pendek, tetapi sekarang rambutnya kusut tak rapi. Pipinya yang tadi tampak kemerah-merahan sekarang berubah menjadi hijau keabu-abuan dan berketujuh lubang pada mata, mulut, telinga, dan hidungnya berdarah. Penampilannya menjijikkan, terutama matanya yang dipenuhi dengan ekspresi kebencian. Saya sangat ketakutan sehingga tidak dapat berkata apa-apa. Setelah beberapa saat saya berkata, "Saya harus melamar nasib Anda di dalam." Chiang Chung mengikuti saya ke ruangan lain. Saya berkata, "Anda membawa hantu yang penuh kebencian." Pada mulanya Chiang Chung tidak mau mengakuinya dan berusaha menyangkalnya. Saya berkata lagi, "Hantunya perempuan. Ada tahi lalat di dagunya. Jika Anda tidak membebaskan hantu yang penuh kebencian ini, hidup Anda akan selalu diganggunya." Chiang Chung tetap menyangkalnya. Saya berkata, "Anda berdua membuat perjanjian untuk pergi bersama, mati bersama. Tetapi Anda tidak menepatinya pada saat terakhir. Bagaimana mungkin ia tidak benci?" Chiang Chung sangat ketakutan. Ia berlutut dan menceritakan semuanya secara detail tentang apa yang telah terjadi. Chiang Chung berbisnis di bidang produksi mainan mobil-mobilan. Kantor pabriknya telah mempekerjakan seorang akuntan wanita. Akuntan baru itu sangat cantik. Ia sudah berkeluarga dan telah menikah setelah setahun.
Chang Chung sendiri juga telah mempunyai keluarga, dan istrinya ada tipe orang yang jahat dan brutal. Akuntan wanita itu bersimpati terhadap situasi Chang Chung. Setelah cukup lama meluangkan waktu bersama-sama, simpatinya berubah menjadi cinta. Akuntan wanita itu menjadi semakin jatuh cinta pada Chang Chung. Tanpa disadarinya, Chang Chung juga jatuh cinta pada wanita itu. Karena kejahatan dan kebrutalan istri Chang Chung, cinta di antara mereka berdua hanya dapat bersemi secara rahasia dan diam-diam. Setiap ada kesempatan tanpa sepengetahuan istri dan suami masing-masing, pria dan wanita ini melakukan perselingkuhan di setiap saat. Mereka berdua mengucapkan sebuah sumpah akan kesetiaan yang abadi untuk hidup dan mati bersama-sama. Mereka berdua mengucapkan sebuah sumpah untuk hidup dan mati bersama-sama. Ada pepatah yang berkata bahwa sekuat apapun sebutir telur tetapi juga akan retak. Hubungan cinta mereka cepat atau lambat akan diketahui oleh pihak lain. Pada suatu saat, pesan intim yang ditulis oleh Chang Chung ditemukan suami akuntan itu. Suaminya segera melarangnya bekerja dan memberitahu istri Chang Chung. Istri Chang Chung sangat marah. Ia mengambil ikat pinggang dan mencambuknya dengan keras, penuh kebencian dan kemarahan. Chang Chung menangis memohon ampun. Sepasang bebek Mandarin telah dipisahkan. Secara tak terduga, akuntan wanita itu benar-benar dibutakan oleh cintanya. Ia begitu mencintai Chang Chung sehingga rela mati jika tidak dapat hidup tanpanya. Akhirnya keduanya membuat perjanjian untuk mati bersama. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa walaupun hidup ini memang berharga, tetapi cinta masih lebih berharga dan demi cinta hidup dapat ditinggalkan. Akuntan wanita itu meminum pestisida lebih dulu sebelum Chang Chung, dan ia meninggal seketika itu juga. Saat tiba di giliran Chang Chung, bibirnya menyentuh pestisida, tetapi pada saat-saat terakhir ia mengingkarinya dan tetap hidup. Inilah kisah selengkapnya dari Chang Chung dan akuntan wanita itu. Saya menghela napas panjang dan berkata, hasrat seksual sering mendatangkan bencana, dan akibatnya adalah kesedihan dan kepedihan. Orang-orang tidak menahan diri dari hal ini, tetapi mereka justru berani beresiko terlibat di dalamnya. Dari hal ini maka banyak peristiwa kematian telah terjadi. Sebagian orang terjun ke sungai karena kecewa. Sebagian lagi bunuh diri dengan cara membakar diri mereka secara berpasangan. Lainnya berpasangan menggantung diri. Dan sebagian lagi sama-sama meminum racun. Mereka benar-benar mabuk karena cinta. Bukankah benar-benar menyedihkan bagi mereka yang telah disakiti karena hasrat seksual? Chang Chung memberitahukan bahwa setelah kejadian itu, pesanan akan produksi bisnis tersebut turun tajam. Tubuh Chang Chung menjadi seperti bola yang kempes. Jika ia tidak sakit di bagian ini, berarti ia sakit di bagian yang lainnya. Ia tidak dapat berdiri sendiri, tetapi tidak diketahui penyebab dari penyakitnya itu. Yang paling parah adalah ia menderita insomnia dan banyak mimpi buruk. Bahkan obat tidur pun tidak ada efeknya. Chang Chung meminta bantuan saya. Saya memberitahu Chang Chung, ketika Anda melihat akuntan wanita sangat manis dan cantik itu, yang sangat lemah lembut dan penuh kasih sayang, pikiran mencintai Anda terbangkitkan. Saat pikiran tersebut terbangkitkan, tubuh dan pikiran Anda menjadi terlibat di dalamnya, sehingga tidak dapat terlepas dari hukuman oleh hantu-hantu dan roh. Hal ini terjadi terutama karena Anda telah memiliki pasangan sendiri, dan akuntan itu juga telah mempunyai pasangannya. Jadi kalian berdua telah mempunyai hubungan yang lazimnya. Ketika Anda merusak hubungan ini, maka hilanglah hubungan persahabatan. Persahabatan antara pasangan hilang. Sehingga akibat dan kondisi telah berubah seluruhnya. Pelanggaran semacam ini tidak ada bedanya dengan tingkah laku binatang. Walaupun akuntan wanita itu telah jatuh cinta pada Anda, Anda seharusnya dengan bijaksana menolaknya.
Hal ini dikarenakan jika hubungan Anda berdua terus berlanjut, berarti Anda merupakan penghinaan bagi suami akuntan itu. Demikian juga berarti penghinaan bagi orang tua dan juga mertuanya. Bagi sang suami sangat memalukan karena ia harus menanggung kepedihan dan rasa malu. Hal ini juga seperti membunuhnya. Lagi pula masyarakat zaman sekarang menganggap cinta tak ternilai, melebihi segala-galanya. Tetapi sebenarnya ini hanyalah gejala dari hasrat seksual. Jika hasrat seksual seseorang tidak dapat ditahan, jika hasrat ini melanggar hubungan pasangan lain, akan berakibat kebencian dan kemarahan yang memakan nyawa seseorang. Saya telah menulis situasi ini sebelumnya. Si wanita akan mati dengan penghinaan, si suami akan mati dengan kebencian, keduanya akan bunuh diri. Bisa jadi suami membunuh istrinya, atau istri membunuh suaminya, atau suami membunuh pria yang berhubungan seks dengan istrinya, atau istrinya bersekongkol dengan kekasihnya untuk melukai suaminya, atau suami bersekongkol dengan kekasihnya untuk melukai istri, dan seterusnya. Setelah mendengar perkataan saya, Chiang Chung berkeringat dan menundukkan kepalanya. Saya melihat bahwa ia benar-benar menyesal. Saya berjanji pada Chiang Chung, saya akan membantu Anda mengantarkan jiwanya. Saya berpikir dalam hati, jika menggunakan metode penyelamatan dan penyeberangan arwah dari aliran esoterik, hantu penuh kebencian yang mengganggu tubuh Chiang Chung akan mendapat manfaat Buddha Dharma dan akan meninggalkan tubuh Chiang Chung. Saya akan mengirimnya ke 6 alam reinkarnasi agar ia dapat terlahir kembali. Kasus yang rumit ini dapat terselesaikan. Berdasarkan waktu kelahiran dan kematian wanita itu, nama dan tempat pemakamannya, saya membuat mangkok berbentuk lampu. Saya menyalakan lampu itu dan memberikan persembahan lengkap berupa dupa, bunga, teh, dan buah. Saya melafal. Sejak zaman dulu kebiasaan jahat seperti keserakahan, kemarahan, dan kebodohan sungguh sangat berat dan sulit dilenyapkan. Setiap kita telah meneluti kelima hasrat dan keenam objek. Dapat dikatakan bahwa kita telah tersesat dalam kebodohan. Tidak peduli apakah kita hidup atau mati, kita semua harus sadar akan kebenaran. Ketika kita terbebaskan dari kebiasaan buruk, berkenalan dengan teman yang bijaksana dan saleh, kita akan belajar Buddha Dharma dan meninggalkan dunia. Sebab akibat ini yang penuh dengan kebencian dan kejahatan. Ini seperti dalam ungkapan yang dikutip dari Leng Yen Sutra. Seseorang yang dekat dengan orang yang menggunakan parfum juga akan membawa aroma parfumnya. Seseorang akan secara spontan mendapat kebebasan dari batasan-batasan. Bagi yang masih hidup akan mencapai pencerahan, dan bagi yang mati akan terlahir kembali. Saya berkata seseorang seharusnya tidak melakukan bunuh diri, karena dalam diri setiap orang tertanam benih kebudaan. Benih Buddha ini tidaklah berbeda dengan Buddha. Setiap orang dapat menjadi Buddha melalui pelatihan diri. Melakukan bunuh diri berarti sama dengan membunuh Buddha dan menumpahkan darah Buddha. Pelanggaran karma ini sangat serius. Hanya jika Anda mengaku dan bertobat, Anda akan mendapat kebebasan. Jadi sekian dulu ya video bagian satunya. Sekarang saya baca dalam bahasa Hakkai. Yang ai còn cái Hakkai. Cái judul Yu Siu Hanai Kui. Anh Yu Siu Hanai Kui, hantu dengan kebencian. Yu trạng những nó Chiang Chung. Rồi chim lưu sen nhân si chun, ai hầm lưu sen nhân si chun sần miệng. Jadi si chun được phá khai mô ca phải trong chỉ cái có còn như hệ cho là sang sẻ nhỉ. Cái anh to nhìn thì tao hầm si chun sần miệng đâu kan. Thì tao được còn chứ tao nhìn còn. Như mày mô cái, Chiang Chung được miệng theo. Yu trạng như còn như chẳng mô cái, Chiang Chung yu miệng theo. Yu phải trạng nhìn còn tí lò bà tí như cho sổ biệt hay mô cái anh chọn mô cái.
槍中一面頭最尾講，你都特批唔講，因為我在身呢係做社科教嘅無家，睇人間做真正嘅無家睇量嘅社科都做社量嘅無家，社科教嘅無家，sama都笑咯。jadi si Chun do song liệt phó trang trung này miền si Chun song ai son liệt phó trang trung này miền suy cái hả si Chun hạ đồ liệt phó trang trung này miền ngắn已經變實了頭頭trang trung間toàn mò tapi lihat cái miền cái mò là biến nông nông cao cao là cái mò nè cái miền theo theo phùng lên đi hạ biến trang ngọc phơi có liệu cái chít khổng một chuỗi khổng rồi nhị khổng có phì khổng ấy khổng sao mà lưu hết à ăn tự nhiên cái miền còn đó apa cái một chu ăn yêu xíu hay một chu jadi si Chun hạ đó cảm còn mà cái gì nữa mò to kiểu si Chun nhận còn lẽ phơi trang trung đi ngay ơi hầm như thành ngay lót nổi tù son nhá miệng lót phải trả phòng kiến vậy thì chúng mày thành lúc sinh si Chun nó lót phải trả phòng kiến nó son cái miệng nó có là si Chun nó còn si Chun còn như tiền dịch chặt quỷ rồi ăn yêu xíu hay đấy quỷ rồi theo theo trang trung mày cho bản tiệt rồi bản chất mày cho cái tay quỷ rồi trang lúc sinh si Chun nó còn liệt quỷ hay mày trái quỷ cái dagu còn mèo cái hàng ngâm nó là cho dagu không cái hàng ngâm dữ chặt bút chỉ trong nhím mày piong hạt liệt quỷ siêu hay này quỷ nhá nhìn sân mũi lên bề cậu chầu chẳng chung như hẳn mày chầu si Chun như còn nhí lượng xa cho liệu dần dìa cho liệu sớm ba lượng xa ai chạy xì tapi nhí tùy mũi một tập bát thì một chỗ tàu để sủng ba giờ đi cái chuyện nào nhỉ thì hạ trang trung nó hạ tổ liệu lặng xong khủy ha rồi có còn chút lấy để故事有人發生講本你先人是真啲像中間係做你開生理做社科教嘅無解生理啊嘅工廠間叫จะmọi trái phú kỳ, liệt xin phú kỳ liệt mọi trái ăn chiang, tapi giu cá thì này nhìn nè, cao ở dịch nhẹ này nhìn nè, kết phun nhẹ. Jadi trang trung tan saja giu cá thì, tapi trang trung lò phò ăn ỏi nhìn, ăn phải nhìn. Jadi liệt mọi trái phú kỳ à, ăn thông chính trang trung, kiểu lại kiểu he, dari thông chính à, biến ỏi xong liệt trang trung liệt. Liệt mọi trái ăn ỏi xong liệt trang trung liệt. Mỗi sáng liệt trang trung ra ỏi xong liệt phú kỳ. Jadi dính bụi trang trung là lọ phó gan ăn phải nhìn, ăn ỏi nhìn. Jadi liệt trang trung cả liệt phú kỳ là đường xa theo cả. Và yêu ký phủi ghi đường xa theo xong nhỉ. Theo phát sinh quan hệ. Jadi ghi đường xa sum ba đường xa bày setia cho hạ sang cho hạ si. You pepatah còn mẹ you lo trả nhẹ bởi còn đó nè ăn hay này chun à rồi you nhiệt ta tập bảo bị thật là chun vậy đi cái đường xa xiong oi con hè theo cái sân hè mình cả mang ta tập bún thịt thì phải sản nhìn đi được vậy đi you nhiệt đi chợ trang chân xì ai bơi à liu hấp bún nè phú kia lọ con khẩn đó phú kia lọ con lặng xuống hẹn bún cái lọ phò khi cho xe đeo còn đã sang xe còn bún trang chung này lọ phò thì trang chung lọ phò mẹ ăn ạt lọ khi lặng xuống kèm khua tay bít ca trang chung được kiều thỏ nhân liệu
且係讓你兩隻相愛認定分開。Tapi mau siang lo liat Puki liat moi cai cincin punya oi mi do liao oi song liat chen chun oi an hyung sampai cắm nhận xì trong mô cạo ghi cắm nhận xì最尾二兩三夾田做下事。Kita夾田老師人名按重就tapi kita oi có重就因為咧愛錢叫人啥感人事冇名冇相干。Jadi叫人啥咪 pesticida 講咩啊？咪thuốc đó nè，咪thuốc啊！Jadi đã mới trái xanh xịt rồi, xịt đã thuốc à? Langsung xịt rồi. Tao đã chẳng chung ai xịt đã thuốc à? Cái trời xuân bên nào đã thuốc. Liệu, tapi đã chẳng chung xịt nó xíu.最尾佢冇做到，Jadi cái sang ha hiện chẳng được mới trái phô kỳ xịt đó. Jadi thế anh用咧。你一清楚講出嚟，佢家家妹仔普嘅故事，講本路先人師尊啲，師尊談落度講，師尊度講緊多啲了，後先達得被滅來災難，最尾最多滅你痛苦感叫佢生死，人面什麼按有控制嘛啦，感人做下去，Jadi dari dah sang sẽ多發生災難事情，按多被害人事，要當人感人theo講自殺。要當然感人收單殺，atau兩殺做收；要當然感人兩殺做條件；要當然感人兩殺做是突事。因為佢都自己漸漸搬了愛情味道了。Tapi真正的暗啊，因為了後先嘅愛情未到安樣嘅生死，按吹過嘅生死。將中國講出來，實際發生嘅生死。Kia cho xe phô cõi một cái sân đi bên ăn mò liều ăn chìm liều như tan dài bù xin giờ lâu nhập hệ đại kiều rồi mẹ địa thì phong thùng đồ phật thì phong thùng khi tan sáng nhiều tan giá kiều giờ đi chạm chút cái mày nhận dân gì bẻ nhóm thành thùng rồi mới kia tật độ nhiều sợi lọ cầu tiêm bật một cái sợi lọ cầu sẽ sợi một giờ ở một to lòng gì bản tiệt giờ đi chân trong chế lấy chim lô sen nhân sĩ chân lại to lòng gì đâu giờ đi sĩ chân nó còn lại chân trong ti cái hàng như con nó lẹ phú kỳ ăn chăng cả ăn thiềm này lẹ mới trái ăn yêu ấy sim ấy ăn yêu siêu ấy nhi ấy kia sim gì kinh chuột liao nhưng bởi nhi ấy kia sim chuột liao nhá nó xì chuột liao nhá bù xin gặp nhá nó xì chỉ kinh lọ hì liao giờ đi như ta tập nhỏ sắm có bên nhà đi tao quỷ gạt lên phun phát dìm bùi à như gì kinh tan sa yêu lọ phò nhìn nèo cả phước kia yêu lọ cung nhìn nèo giờ đi như đồng sa gì kinh cho thực ra phải sáng sớm bởi mệt phải đi dòng chặt cá thì này sáng sớm giờ đi như đồng sa lâu theo sở lệnh của nhau gì lâu cả kim chịu một phun phết đéo xí xích nhia vô luận cả mọi trái phô kia ở sông nhia như xí xích ở tỏ lạc kia nhưng bởi nhẹ xíu trong như đồng sao phát sinh ha hì trong bên cái lỗ công ty đó cái lỗ công bà kia xí bằng hì nà ăn giá bà kia bộ khá nhìn cái bà kia mẹ có cái mặt tù cái bằng hì nà ăn bà kia lỗ công này ăn xíu đi sang sẻ giờ đi kia phải chụp ở xíu đi giá bởi nó sạch kỹ cho mà tapi bagi lihat nhìn mình anggap là oi chín là antika sau có mà cái bà malah tika có miệng tapi sebenarnya dia cuma dikai hiusin này kerja lah contohnya hiusin nhiều kunci ini hiusin melanggar nya pasangan nih hubungannya misalnya hiusin thâu có hết điều như cặp hết sao phát sinh con hệ sở lại nha lỗ quả tao lỗ phổ liệu tao tập bởi phát sinh siêu hẹn bật ở đây sáng sớm phát sinh cháy nặng truy mũi bởi xích nhìn miệng chỉ chân xả ăn to leo cụ xì điều mọi cháy ta tập
yêu siêu hành yêu小利事老公也袂有小hành事最尾才到為其實有可能嫁老公實嘅老婆atau嫁老婆實嘅老公atau有可能嫁老公實嘅嚟仔嘅老婆嘅人atau有可能嫁老婆嘅theo cả人間裝係嘅老公實嘅老公atau也有可能嫁老公嘅愛情實嘅老婆按多生成按多災難頭我係咁講槍中能送出題韓menundukkan kepala 講咩啊槍中已經出題韓過了頭那暗下來前面列槍中啱後悔了有啲時陣就人以槍中可愛被多lòng nhì送列siêu hành嘅鬼馬走時陣就上心關注假如我用列草圖連歡嘅法來救佢列siêu hành嘅鬼nhằm mình列槍中達會達到福嘅救圖被離開列槍中嘅無心時陣被送佢出世界jadi dia akan sukses jadi di kai mun thiyo kai khet dari cái si sang nhiệt cả cái si nhiệt chế cả cái miếng còn cái mai thì phong si chân chọn chạ bẩn cungแล้วtan nhiệt chọn jadi cái tan si chân này tiệm chọn lại còn này chuẩn bị bay tung si gan yêu hiang yêu pha yêu trà yêu cỏ chọn jadi si chân được còn mong bài tàu lý hạ cho phải sang se seperti dia thăm si mà ada nga ăn chung cả ăn nắn mít hạt đấy trong nhiệt cá thành nha sa mai phải sáng sẻ atau hiểu xin nhiệt cá bà tí pun nha ngày sáng sẻ mì đổ leo vô luôn nhiệt cá hay sáng hay gì nhiệt cá tạ tập ấy tia tùy hay mày sáng sẻ jika mau punya tungsi mi do jika ai situ聰明嘅kawan有bijaksana講咩有智慧嘅kawan有行進路嘅kawan jika被學到福嘅法離開因果嘅世界離開很多小行嘅壞嘅世界且從離開咪冷眼嘅見度下den從日雜nhiên thành yêu lia phun lia hướng phá水nhiên kita tập bậy tài châu lia hướng phá水mùi水đâu jadi日雜nhiên trong cả hội kawan gì gì đi phút pháp嘅kawan hội nhiên ta tập gì ở biến hội mới cho lia phải sang sẻ đâu bagi sang ingin metode pencerahan lo Cine thọ lý lo xiong thông lo bagi si ingin lo yêu văn xuất sẽ cho nhìn si chân nhà còn dịch chặt nhìn nhìn coi cho chỉ sợ sang sẽ nhưng mới chặt nhà bù xin tụกันyêu phút ấy trùng nếu phút ấy trùng nếu chế lao dịch cá sao mà hệ chặt phút đâu mỗi chặt nhìn khỏi cho phút kinh過連陀連公小陀有啲種啲其實把啲嘢10 phút你已經10 phút ăn thái chuối有啲種你要坐一沙拉餐會你等下要不到吧你要到起腰有啲體質識嘅video chế tạo lý sinh như mấy phát lên tận ngay cho cái thị nhiên sẽ bây giờ tí cái cụ xe kết thúc lo hy vọng như tới này xem tận cái thị nhiên sẽ thành cái thị nhiên sẽ bây giờ số tí cái kết thúc giờ đi lên những cái video trên tạo lý hy vọng như tới thằng sẽ chọn ăn to du ngày nhỏ cái sẽ cái hạt cá sen như tới mẹ chọn tí cái hạt cá còn mẹ như tới mẹ kỳ 4 ngày còn ngày tí mẹ họ cái comment ta cái sẽ 4 ngày với 10 ngày super ngày tí ngày mẹ cho họ biển có tí hạt cá bơi nữa mà
Tôi nghĩ nhưng mình hẳn ăn tôi hạ cao bên ngày tiêu chết tỏ liêu đi nhẹ cụ gì hy vọng 제가 pin on 타이겟 menyetkan kongkong. Jadi sekian dulu untuk video bagian satunya. Nanti kalian tunggu sambungannya di video kedua ya, untuk tahu akhir ceritanya. Jadi sampai sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Amin.